Hello everybody. In this part, I will learn to you about a subject and object. Sure, on English grammar, but don't worry, I will give you this matter with bahasa so you can understand these lessons. So, come on and look at me in this video. What is a subject? Subjek adalah orang atau tumbuhan atau juga benda-benda yang melakukan suatu kegiatan tertentu, atau dengan kata lain adalah pelaku. Subjek adalah bagian utama daripada suatu kalimat. Biasanya subjek menggunakan kata ganti berupa I, you, we, they, she, he, dan it. Selain daripada nama-nama orang, hewan, tumbuhan, dan benda-benda. Untuk menguji pemahaman kalian, maka aku akan mengajak kalian untuk menentukan subjek daripada potongan lirik beberapa lagu berikut. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. A million dreams are keeping me awake. And with your hand in my hand, I am closer now to finding Neverland. I am closer now to finding Neverland. But a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast. But a little scared. Nah, bagaimana? Sudah mendapatkan subjeknya? Jika sudah, mari kita cek bersama-sama. Let's go! Subjek kalimat pertama adalah a million dreams. Subjek kalimat kedua adalah I am. Dan subjek kalimat ketiga adalah bored. Bagaimana? Mudah bukan? Ayo kita lanjutkan ke pembahasan tentang objek. Jika subjek adalah pelaku, maka objek adalah korbannya atau sesuatu yang terkena dampak dari perbuatan subjek. Objek biasanya terletak setelah predikat. Contohnya, I love you. Who is loved? Siapa yang dicintai? Yang dicintai adalah you. Maka, you adalah objeknya. Seperti subjek tadi, aku akan mengajak kalian untuk menentukan objek dari potongan lirik berikut. We can never get the stars to bring us back home. We can navigate the stars to bring us back home. Try to lock me in this cage. I won't just lay me down and die. I will take these broken wings, so watch me burn across the sky. I will take these broken wings. Okay, I think you have the answer now. So, let's correct it together with me. Kalimat pertama, objeknya adalah the stars. Kalimat kedua, objeknya adalah broken wings. Nah, sekarang kalian sudah paham bukan? I really believe that you will understand about this lesson. I think our meeting just end in here. Meet again with me in another time. Bye bye.